eres Rey, Señor. Y en esta mañana hemos querido perfumar tu trono, Señor, con nuestras alabanzas, con nuestras adoraciones, Señor. Comenzar a expresar en lo que hay en nuestros corazones, Señor. Comenzar a derramar delante de ti nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, Señor. Deseando, Señor, que nuestra vida sea olor fragante delante de ti, Señor. Deseando, Señor, que tu gracia cubra la multitud de pecados, Señor. Que tu misericordia, Señor, vea en nosotros a Cristo. Que la sangre de nuestro Señor derramada en esa cruz, Señor, nos conceda acceso a ti, Señor. Y que seamos, Padre, de agrado a tu trono, Señor. Padre, tú te mueves en medio de la adoración de tu pueblo y tu pueblo te ha adorado en esta mañana, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú trabajes con nuestra mente, con nuestro corazón. Que seas tú hablando, enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, confrontándonos. Permite que podamos meditar en la palabra que hoy se predicará, Señor. Y que esta palabra sea como una semilla sembrada, Señor, en tierra fértil. Tú has preparado nuestros corazones, tú has preparado el terreno, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que la semilla sea bien plantada. Que nada nos distraiga, que nada nos interrumpa, que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias. Te pido, Señor, que seas tú enseñándonos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, siempre. God is good. God is always good. Y estamos elaborando una serie de mensajes sobre la fe que agrada a Dios. We're developing a series of messages on the faith that pleases God. La fe que agrada a The Dios. faith that pleases God. Y hemos visto ya dos mensajes basados en Hebreos capítulo 11 And we've seen two messages based on Hebrews chapter 11 sobre esa fe que agrada a Dios. on the faith that pleases God. Y hoy empezamos nuestro tercer mensaje en esa serie, And today we begin our third message of that series que se titula Caminando con Dios. that is titled Walking with God. Pero quiero comenzar haciéndole una analogía. But I want to begin with an analogy. Hay dos formas de nadar. There's two ways to swim. Nosotros aquí en la Florida, donde vivimos, y aquellos que están escuchando quizás no tengan ese privilegio, pero nosotros tenemos playas. Here in Florida, we have the privilege of having beaches. Maybe you don't where you live, but we do here. La piscina no es lo mismo que la playa. The pool is not the same thing as the beach. En la playa hay corriente. There's currents in the beach. En el mar hay corriente. There's currents in the ocean. Y hay dos maneras de nadar. And there's two ways to swim. Con la corriente o en contra de la corriente. Against the current or towards the current. ¿Cuál es la manera más fácil de nadar? What is the best way to swim? The easiest way to swim? De las dos, ¿cuál es la más fácil? Out of the two, which one is the easiest? Con la corriente, ¿verdad? With the current, right? Porque tú vas nadando y la corriente te va empujando y todo es más fácil. Because you're swimming and the current is pushing you and it's easy. Y obviamente la manera más difícil de nadar es en contra de la And corriente. obviously, the most difficult way to swim is against the current. Si yo le preguntaría en esta mañana, ¿cuál manera preferirías? If I would ask you this morning, which one would you prefer? Todos preferiríamos nadar con la corriente. Everyone would say, I want to swim with the current. Pero ¿qué si te propongo What if I propose to you this morning que la orilla that at the shore a la que nos proponemos llegar that we purpose ourselves to reach, está en contra de la corriente? it's actually against the current? ¿Qué tal si el destino al que vamos nadando What if the destiny that we're swimming towards, está en contra de la corriente? it's actually against the current? Nos toca nadar en contra de la corriente. We have to swim against the current.
Si escogemos la manera más fácil If we choose the easiest way de nadar con la corriente, of swimming with the current, ¿qué sucede? what happens? Cada vez más nos alejamos de la orilla. Every time the more we swim, the more we get further and further away from the shore. Cada vez más nos alejamos del objetivo We draw ourselves away from the objective, y terminamos ahogándonos, and we end up drowning porque nadie puede nadar para siempre. because no one can swim forever. Entonces, lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. And so the same thing occurs in our spiritual life. Hay dos formas de caminar en esta vida: There's two ways to walk in this life, con Dios o with sin God Dios. or without God. Esas son las dos maneras. Those are the only two ways. ¿Cuál es la más fácil? Which is the easiest one? Caminar sin Dios. Walking without God, Es aparentemente la manera más fácil. it's apparently the easiest way. Es la que más natural nos sale. It's what naturally flows out of us. Es hacer lo que nos da la gana Is do whatever we want to do sin tener que responderle a nadie, without being accountable to anyone, sin tener consecuencias. without any consequences, Hacer lo que queremos. doing what you want to do. Eso es fácil. That's easy. ¿Cuál es la manera más difícil? What's the most difficult way? Caminar con Dios. Walking with God. ¿Por qué es difícil caminar con Dios? Why is it difficult to walk with God? Porque tenemos que ir en contra de la corriente. Because we have to swim against the current. Porque estamos rodeados por un mundo que está caminando sin Dios. Because we're surrounded by a world that is walking without God. La corriente de este mundo es sin Dios. The current of this world is without God. Y caminar con Dios es ir en contra de la corriente de este mundo. And walking with God is going against the current of this world. Es difícil. It's difficult. Si le dejamos a nuestra carne escoger cuál preferiría, If we allow our flesh to choose which one we want, 100 de 100 veces la carne escoge caminar sin Dios. 100 times out of 100, the flesh would choose to walk without God. Porque es el deseo de la carne. Because it's the desire of the flesh. Dice la palabra que el deseo de nuestro corazón es de continuamente el mal. The Word of God says that the desire of our hearts is continually to do what's evil. Que el corazón es perverso. The heart of man is perverse. La carne nuestra jala para abajo, como dice un corito antiguo. Our flesh pulls us towards the grave, as an old song would say. Es difícil It's very difficult caminar con Dios. to walk with God. Ahora, ¿cómo decidimos cómo caminar? So how do we decide how to walk? Yo pienso que lo más importante, como venimos viendo ya hace 2 mensajes, I think the most important part, as we've seen in the last 2 messages, es a dónde queremos ir. is to choose where you want to go. ¿Cuál es nuestro objetivo What is our objective en vivir en esta vida? in living in this life? ¿Hacia dónde vamos cuando caminamos en esta vida? Where are we headed while we're walking in this life? ¿A dónde queremos llegar? Where do we want to go? ¿Qué pasa cuando optamos por lo más fácil? What happens when we opt out for the easiest way out? De caminar sin Dios. Walking without God. Cada vez más nos vamos alejando del objetivo. Every day we grow further and further away from the objective. Queremos la vida eterna. We want everlasting life. Queremos estar en el reino de los We cielos. want to be in the kingdom of heaven. Queremos el perdón de nuestros pecados. We want the forgiveness of our sins. Pero queremos nadar con la corriente. But we want to swim with the current. Y entre más caminamos sin Dios, And the more we walk without God, lo más lejos que vamos dejando a Dios atrás. the further and further away we leave God behind. Lo más que nos alejamos de la vida eterna. The more and more we get away from everlasting life. Lo más que nos alejamos del reino de los The cielos. more we get away from the kingdom of heaven. Y terminamos perdiéndonos. And we end up losing our lives. El cielo está para acá, Heaven is that way, pero la corriente está para allá. but the current is the other way. Caminar para allá es difícil Walking that way, it's difficult, y caminar para allá es fácil. and walking the other way is easy. La pregunta es: ¿a dónde quiero ir? ¿Allí o allí? The question is, where do I want to go? There or the other way? Si quiero ir para allá, tengo que nadar para allá, tengo que caminar para allá, tengo que enfrentar lo que venga y seguir para allá. If I want to go that way, I have to face whatever comes and I have to keep going. La idea que quiero que nos llevemos en esta mañana And the idea that I want you to take home this morning es que nuestra fe is that our faith se refleja en nuestro caminar. is reflected in our walk. Nuestra fe se refleja en nuestro caminar. Our faith is reflected in our walk. Si queremos agradar a Dios, If we want to please God, tenemos que caminar con Él, we need to walk with Him, lo cual es cada vez más difícil en el mundo en el que estamos which viviendo. is
very difficult and every day more difficult in the world that we live in. Nos ha tocado vivir en los tiempos finales. We have been chosen to live in the end times. Y en estos tiempos And in these times, es difícil caminar con Dios. it's difficult to walk with God. Pero nuestra fe se refleja en nuestro caminar. But our faith is reflected in our walk. Y en esta mañana yo les propongo que nosotros tomemos una decisión. And this morning I propose to you that we make a decision. Vamos a caminar con Dios. We're going to walk with God, Pase lo que pase, whatever happens, cueste lo que cueste. whatever it may cost us. Vamos a decidir caminar con Dios. We will decide to walk with God. Y el ejemplo de fe que nos toca en Hebreos 11 And the example of faith that we need to look at today in Hebrews 11 es precisamente de un hombre que caminó por fe is precisely of a man who walked with faith. y caminó con Dios. And he walked with God as well. Quiero que vean sus Biblias en Hebreos capítulo 11 y versículo I 5. want you to open the Word of God to Hebrews 11, verse 5. Hebreos 11, versículo 5. Hebrews 11, verse 5. Hoy vamos a ver la vida de Enoc, Today, we're going to look at the life of Enoch, de lo cual se dice muy poco en la Biblia. which is, there's very little about his life in the Bible. Pero de lo poquito que se dice podemos aprender muchísimo. But from the little that we learn in the Bible, we can, from the little that there is in the Bible, we can actually learn a lot. Y es la segunda persona en la lista de los héroes de la fe. And it's the second person in the list of the heroes of the faith. La primera fue Abel First was Abel, y ahora tenemos a Enoc. and now we have Enoch. Hebreos 11:5 dice: Hebrews 11:5 reads, Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him, for before he was taken up, he was known as a person who pleased God. Para entender bien este pasaje, In order to understand this passage clearly, tenemos que volver al tiempo de Enoc we have to go back to Enoch's time y a la vida de Enoc. and to Enoch's life. Y eso lo encontramos principalmente en el libro de Génesis. And we primarily find that in the book of Genesis. Entonces, lo primero que quiero que veamos es en qué tiempo le tocó vivir a Enoc. So the first thing I want you to see is in what times did Enoch live? Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 6. And we find that in Genesis chapter 6. Vamos a estar un ratico ahí en Génesis porque tenemos que ver la vida y los tiempos de Enoc para poder entender lo que nos dice el autor de los Hebreos. We're going to spend a little time in Genesis 6 because we're going to look at his life and the times that he lived. ¿Cómo era el mundo en el tiempo de Enoc? How was the world in his time? Bueno, sepa primero que Enoc But the first thing I want you to know is that Enoch fue bisabuelo de Noé. was a great grandfather of Noah. Enoc tuvo un hijo llamado Lamec, Enoch had a son o named tuvo un hijo llamado Matusalén, Methuselah, y tuvo un nieto llamado Lamec. and he had a grandson named Lamech. Él conoció a su nieto Lamec. And he knew his grandson. Y poco después de él ser trasladado al reino de los cielos, And short time after he was transcended into heaven, su nieto Lamec tuvo un hijo his grandson Lamech had a son llamado Noé. named Noah. Entonces, Noé So era Noah bisnieto was a great grandson de Enoc, of Enoch, nuestro personaje que estamos considerando. the character that we're considering this morning. Enoc era el séptimo desde Adán, en la Enoch was séptima the- generación. Enoch was the seventh generation from Adam. Todos sabemos lo que pasó allá en el jardín del Edén. We all know what happened in the Garden of Eden, La caída, la the desobediencia, fall, the rebellion, el comienzo de la rebeldía contra Dios the beginning of rebellion against God en esta tierra. on this earth. 7 generaciones más tarde 7 generations later, tenemos a Enoc. we have Enoch. Y 2 generaciones más tarde tenemos el diluvio que destruye la tierra. And 2 generations after that, we have the great flood that destroys the earth. Eso nos ubica más o menos en el tiempo de Enoc. That places us in the time of Enoch. Mira cómo describe la Biblia esos tiempos. Génesis 6:5. Look how the Bible describes those times in Genesis 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Says the Lord, Genesis 6:5. The Lord observed the extent of human wickedness on earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. En esos días Noé nace y Noé tiene sus hijos. In those days, Noah has his children. Mira lo que dice el versículo 11, ahí mismo Génesis 6:11. Look what verse 11 says. Y se corrompió la tierra delante de Jehová, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. It says, now God saw that the earth had become corrupt, and it was filled with violence. God observed all the corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. Parte del valor de lo que leímos en Hebreos sobre Enoc Part of the value and what we read in Hebrews in regards to Enoch es que su fe se desarrolla en un contexto de mucha maldad. is that his faith is developed in a context of great wickedness. La tierra estaba corrompida. It says the world was corrupt. La inmoralidad había alcanzado ya niveles insostenibles. Morality had reached unsustainable levels. Tal que Dios decide, voy a destruir la tierra. And so God decides that he was going to destroy the earth. No hay remedio para el hombre. There is no remedy for men. Tenemos que empezar otra vez. We must begin again. Porque esto se ha dañado ya de una manera que no tiene arreglo. Because this has been ruined in such a manner that it has no way to be fixed. Dice el pasaje que la violencia estaba desenfrenada. It says, the word of God says that violence was rampant. Había una apatía espiritual que estaba destruyendo la sociedad. There was a great spiritual apathy that was destroying society. Evidencia de esto es que Noé predicó y predicó y predicó y nadie le hizo caso. Evidence of this is that Noah preached and he preached and he preached and nobody heeded his call. Eso te dice que había una apatía espiritual terrible. This tells you that there was great apathy. Nadie quería escuchar lo que Noé tenía que decir. No one wanted to hear what Noah had to say. Es mejor dicho, nadie quería escuchar lo que Dios estaba diciendo. Better said, no one wanted to listen to what God was saying. ¿Cómo eran los días de Noé? How were the days in Noah's Ahí time? lo leímos. We just read them. ¿Cómo eran los tiempos de Enoc? Lo mismo. How were Enoch's days? The same. Una sociedad perdida. A lost society. Ahora, no era nada fácil vivir para Dios en esos tiempos. Now, it was nothing easy about living in those days. Ahora, en ese contexto cultural, Now, in that cultural context, ¿cómo vivió Enoc? how did Enoch live? Quizás se sorprenda en esta mañana de saber Perhaps you might be surprised to know que la primera etapa de la vida de Enoc, that the first stage of Enoch's life, él no caminó con Dios. he did not walk with God. No caminó con Dios. He did not walk with God. Según el pasaje de Génesis que habla de Enoc, According to the passage in Genesis that speaks about Enoch, los primeros 65 años de su vida the first 65 years of his life, no caminó con Dios. he did not walk with God. Véalo conmigo. Ahí mismo en Génesis, Go with mire me. la página del capítulo 5. Go with me in Genesis chapter 5. Mira lo que dice el versículo 21, comenzando en el 21. Beginning in verse 21. Génesis 5, 21. Genesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. It says, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. ¿Cuándo dice el pasaje que Enoc comenzó a caminar con Dios? When does the passage states that Enoch began
walk with God después que tuvo a su hijo Matusalén. after he had his son Methuselah. Tenemos que asumir que los primeros 65 años de su vida, We have to assume that the first 65 years of his life, él era parte del deterioro moral de su he cultura. was part of the cultural deterioration. Tenemos que his- asumir of que his Enoch country. nadaba con la corriente We have to assume that he swam with the current. y por tanto su vida desagradaba a Dios. And therefore his life displeased God. Podemos concluir que en esta etapa de su vida, We can conclude that at this point in his life, Enoch no era un hombre de fe. Enoch was not a man of faith. O sea, él no nació un hombre de fe. So, in other words, he was not born a man of Y faith. por muchos años no quiso saber nada de And Dios. for many years, he did not know or want to know anything about God. Eso es importante entenderlo. That's important to understand. Porque algo sucedió en la vida de Enoch Because something occurred in Enoch's life que provocó un cambio. that provoked a change. Algo comenzó a suceder en la vida de Enoch Something began to happen in his life que lo hizo reflexionar sobre su proceder that made him reflect on his walk. y lo hizo reconsiderar su camino. And he reconsidered his path. Y en un mundo donde todo el mundo iba caminando a la perdición, And in a world where everyone was headed to perdition, Enoch decide, yo voy a ir en contra de la Enoch corriente. decides that he's going to go against the current. Y comienza a caminar con Dios. And he begins to walk with God. De los pocos que Out of the- caminaban con Out of the Dios. few that actually walked with God. Ahora, no sabemos los detalles del encuentro de Enoch con Dios. Now, we don't know the details of the encounter that Enoch had with God, Pero la Biblia nos dice suficiente but the Word of God tells us enough para que sepamos que por lo menos dos cosas pasaron en la vida de Enoch que contribuyeron a su cambio. so that we would know that at least two things happened in Enoch's life that contributed to his change. Y de nuevo, tenemos que leer bastante para llegar a estas conclusiones. And we have to read a lot in order to reach these conclusions. Lo primero que yo propongo de las dos cosas The first thing I propose regarding both things es que Dios se le reveló a Enoch. is that God revealed himself to Enoch. Dios le dio una visión a Enoch. God gave Enoch a vision. No sabemos cómo se la dio. We don't know how he did it. No sabemos si se la dio en sueño We don't know if he gave it to him in a dream o una visión or in a vision o si le habló audiblemente, no or if he sabemos. spoke to him audibly. We don't know. Pero Dios le dejó saber a Enoch But God let Enoch know que él iba a regresar a la tierra y iba a juzgar a la gente corrupta. that he was going to come back to earth and he was going to judge the wicked people. ¿Cómo Dios lo hizo? No sabemos. How God did it, we don't know. Pero Dios confrontó a Enoch But God confronted Enoch y hizo de Enoch un profeta. and he made out of Enoch a prophet. Y eso lo sabemos por dos versículos en el libro de Judas. And we know this because of two verses in the book of Judah. De nuevo, la Biblia casi no menciona a Enoch. And the Bible doesn't mention Enoch that much. Pero mira lo que dice Judas, versículos 14 y 15. But look what Jude says in Judas solamente tiene un solo capítulo, así que los chapter 1, versículos 14 y 14, 15. 15. Judas está hablando de los hombres perversos y malignos y corruptos de su tiempo. Jude is talking about the wicked man, the corrupt men in his times. Está hablando de los falsos maestros, de los Talking falsos about the false profetas, teachers, the false prophets, de la gente que están haciendo papel de creyentes y están acabando con el pueblo de Dios. the people that are playing the role of believers, but they're destroying the church. Y mira lo que dice. And look what he's saying. De estos, de esa gente corrupta, de estos también, versículo 14, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. It says, Enoch, who lived in the seventh generation after Adam, prophesied about these people. He said, listen, the Lord is coming with countless thousands of his holy ones to execute judgment on the people of the world. He will convict every person of all ungodly things they have done and for all the insults that ungodly sinners have spoken against him. Dice Judas Jude says que Enoc era profeta,
that Enoch was a prophet, y que profetizó de And that haber visto and that he prophesied that he saw un juicio de parte de Dios sobre todo el mundo. a judgment from God to all people. No sabemos más nada. We don't know much more. Pero eso es suficiente para saber que But that is enough to know Enoc tuvo un encuentro con Dios. that Enoch had an encounter with God. Y fue un encuentro que lo marcó. And it was an encounter that marked his life. Y lo segundo que le pasó a él para producir este cambio And the second thing that happened to Enoch in order to produce such a change, es que le nació su hijo Matusalén. and it was that Methuselah was born. No sabemos si el nombre que se le pone a Matusalén We don't know if the name that was placed on Methuselah o si el nacimiento de Matusalén or his birth fue lo que hizo a que no tomara pausa y reflexionara. was that we don't know if that made Enoch to pause and reflect. Porque muchos comentaristas dicen que Enoc, cuando tuvo su hijo Matusalén, This is because many commentators say that when Enoch had Methuselah, el tener un hijo lo hace a uno reconsiderar sus prioridades. when you have a child, you reconsider your priorities. Yo creo que todo padre aquí entiende eso. I think that every father here understands that. Yo lo viví en carne propia. I lived it in my own flesh. Yo he viajado siempre, si cuando no era de negocio, predicando era de negocio. I've always traveled, whether it was for business or for church. Y cuando mi esposa y yo éramos casados, pero no teníamos hijos, And when my wife and I, when we were married and we didn't have children, y yo viajaba, and I would travel, yo era más arriesgado. I was more risky. O sea, yo llegaba a una ciudad y yo salía del hotel caminando a buscar un lugar donde comer y no andaba con temor de nada. I was more of a risk taker. I would walk, I would go anywhere, I would go eat, and I wasn't fearful. Y a veces eran lugares donde no eran tan buenos. And sometimes it was places that were not that safe. No me daba ni frío ni calor. I wasn't fearful. Pero cuando nació mi hija, But when my daughter was born, nuestro primer bebé, our first baby, recuerdo que yo cuando viajaba, I remember that when I traveled, yo pensaba y decía I would think to myself a and mí say, mismo, voy a pedir comida y comer en el hotel. I'm going to get my food and I'm going to eat in the hotel room. Porque si salgo y me pasa algo, Because if I go out and something happens to ¿qué me, será de mi hija? what's going to happen to my daughter? Y empecé a pensar que no debo de tomar riesgo, debo de cuidarme por ella. And I began to think that I should not be such a risk taker, that I should take care of Y eso myself. es normal, eso le Because pasa a of her. todos los padres. And this happens to all the fathers. Y algunos comentaristas dicen que parece que el nacimiento de Matusalén sacudió a Enoc y lo hizo reconsiderar su camino. And some commentators say that Methuselah's birth made Enoch reconsider his path. Yo no creo que eso sea la mejor explicación. I don't think that's the best explanation, Porque yo creo que Enoc tuvo hijos antes de Matusalén because I think that Enoch had children before Methuselah y después de Matusalén. and after that. Lo cual no creo que ese nacimiento particular hubiera sido para él un momento de reflexión. And therefore, I don't think that birth was a moment that had to be a moment of great reflection for Lo him. que sí creo que sucedió But what I do think that occurred, es que en el tiempo en el que tuvo el encuentro con Dios in the time that he did have that encounter with God, y recibió esta profecía de Dios, and he received that prophecy from God, en esos días le nació Matusalén. in those days, Methuselah was born. Y eso lo casi que encaja bien con lo que estamos leyendo por el nombre que le puso. And this fits well with the name that he put El on nombre Methuselah. Matusalén en hebreo And Methuselah in Hebrew parece significar su muerte lo traerá. seems to mean his death shall bring him. Su muerte lo traerá. His death will bring things to happen. Su muerte lo traerá. His death will bring things to happen. Un nombre raro. A very strange name. Ponerle a tu hijo el nombre que la muerte traerá las cosas. Putting a name on your child that says death will bring the things. Por eso digo que parece vinculado con la revelación que recibió. And I think it's associated with the revelation that God gave him. Ya que el diluvio, Because the great deluge, el juicio de Dios sobre todas las personas, God's judgment on all people, ocurrió casi inmediatamente después de la muerte de Matusalén. occurred
almost immediately, almost a short time after Methuselah's death. Cuando tú calculas las edades y los tiempos, te das cuenta que el diluvio sucedió poco después de haber muerto When Matusalén. you calculate the ages and the times, you come up with the conclusion that the deluge happened right after Methuselah's death. Entonces, me parece que tiene más sentido que le haya puesto ese nombre a su hijo, So I think that it makes more sense that he placed that name on his son, porque Dios le dijo que cuando ese hijo de él muriera, llegaría el juicio sobre la tierra. because maybe God told him when his son would die, judgment will fall upon the earth. Ahora, eso no es relevante en el sentido de que sea cual sea la opción, no cambia lo que Now sucede. that is not very relevant because it doesn't change anything. Lo que sí es relevante But what is relevant es que el hombre que no caminaba con Dios, ahora camina con Dios. is that the man that did not walk with God at one point, now he is walking with God. Ahí leímos en el capítulo 5 de Génesis And right there we read in Genesis chapter 5 que Enoc caminó con Dios después de tener a Matusalén. that Enoch walked with God after having Methuselah, Y lo dice 2 veces. and it says it twice. Óigame, le parece bastante enfático eso, ¿no? It seems like God is emphasizing Que this. 2 veces te dice que caminó con Dios. It says 2 times that Enoch walked with God. Es como decir, wow, ¿no me escuchaste la primera vez? It's like saying, listen, you didn't listen to me, you didn't hear me the first time. Caminó con Dios. He walked with God. Algo extraordinario. Something extraordinary. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos en esta mañana, ¿qué quiere decir caminar con And Dios? this leads us to ask ourselves the question, does it mean to walk with God? Porque les propuse a la entrada del mensaje Because I proposed when we began the message que hoy decidamos que nosotros vamos a caminar con Dios. that today we must decide that we're going to walk with God. Pase lo que pase, Whatever happens, cueste lo que cueste. whatever it may cost us. Pero para poder aceptar ese compromiso, But in order to accept that commitment, tenemos que entender lo que quiere decir caminar con Dios. we must understand what it means to walk with God. La palabra caminar en este sentido retórico The word walk in this rhetorical context implica una jornada, implies a journey, la jornada de la vida, the journey of life, nuestro caminar diario. our daily walk. Por tanto, caminar con Dios es vivir la vida, Therefore, walking with God is living life, es transitar en este mundo is to walk in this world de la mano de Dios. holding the hand of God. Eso es lo que quiere decir caminar con Dios. That's what it means to walk with God. Lo opuesto The contrary, es caminar sin or Dios. the opposite, is walking without God. Si Dios va por allí, yo voy por allá. If God is going this way, I go the other. Pero Enoch lo que hizo es que si Dios va a ir por allá, yo voy a ir por ahí también. But what Enoch did was, if God is walking that way, that's where I'm going. Te da la imagen visual de que Dios le toma la mano a Enoch o Enoch le toma la mano a Dios. you get the visual image that Enoch takes the hand of God, or God takes the hands of Enoch, Y caminan juntos. and they walk together. Eso es lo que quiere el autor de Hebreos y lo que te quiere decir Moisés cuando escribe esto en Génesis. That's what the author of Hebrews wants to tell us here. Ahora, la fe es el ingrediente más importante en este proceso. Now, faith is the most important ingredient in this process, Porque es por fe que Enoch disfrutaba la presencia de un Dios invisible. because it was through faith that Enoch enjoyed the intimacy he had with God, An invisible God. an invisible God. Para tener una relación con un ser invisible hay que tener fe. In order to have a relationship with an invisible being, you must have faith. No hay forma de darle vuelta a eso. There's no other way of looking at it. Ahí la razón la tienes que poner en una repisa. You have to, this is very obvious. O sea, voy a disfrutar de una vida I'm going to enjoy a life caminando junto con mi amigo of walking hand in hand with my friend a quien no puedo ver. whom I cannot see. Eso es fe. That's faith. Y es una fe difícil. And that is a difficult faith, Porque todos los que están al lado tuyo te van a decir que estás loco. because everyone that surrounds you is going to say that you're crazy. Normalmente la gente que se relacionan con seres invisibles son gente loca. Typically, people that relate with, or have a relationship with invisible people are crazy people.
Pero cuando tú y yo tenemos una relación con Dios al que no podemos ver, But when you and I have a relationship with God whom we cannot see, que la gente para el mundo parece una locura, that for the world is craziness or foolishness. para nosotros no es locura. For us, it isn't. Para nosotros lo máximo For us, it's the best. es caminar en sujeción y obediencia It's walking in subjection, submitting, and a un obedience ser que no podemos ver, towards a being that we cannot see. pero tenemos la convicción de que está ahí. But we have the conviction that He is there. Es tener la certeza y la convicción It's having the assurance and the conviction de que todo lo que tú le dices a ese ser, that everything you say to that being, él te escucha. He is listening to you. Es tener, mira, andar por fe, caminar con Dios, Walking with God, walking in faith, es tener la completa certeza is having complete assurance que cuando yo le pido algo, Él me escucha. that when I ask God for something, He hears me. La mejor ilustración que le puedo hacer de lo que es caminar con alguien And the best illustration that I can give you in regards to walking with someone es lo que hacemos nosotros humanamente cuando nos casamos. is what we do when we get married. Cuando tú te casas con alguien, tú estás decidiendo caminar con esa persona el resto de tu vida. When you marry someone, you are deciding to walk with that person for the rest of your life. Tomar decisiones juntos. You make decisions together. Enfrentar las dificultades juntos. You confront difficulties together. Celebrar las victorias juntos. You celebrate victories together. Juntos estar en todo. Together in everything. Eso, tú y yo caminamos, aquellos que estamos casados, caminamos nuestra vida con nuestra pareja. Those who are married walk life with their spouse. Y de la misma manera, And in the same way, tenemos que caminar nuestra vida we con must Dios. walk with God. Enfrentar los tiempos difíciles con Dios. Confronting difficult times with God. Celebrar nuestras victorias con We Dios. celebrate our victories with God. A la hora de tomar una decisión con Dios. When it's time to make a decision, we take that decision with God. Dios es parte de nuestras decisiones, God is part of our decision de making, nuestros of our pensamientos, thoughts, de nuestros comportamientos, our behavior, nuestras actitudes. our attitude. Eso es caminar con Dios. That is walking with God. Es tener a Dios siempre presente It's having God present all the time en todo lo que in hacemos, everything that we en undertake, todo lo que in vivimos. everything we live. Es caminar It's walking en una creciente intimidad con Dios. in a developing and ever growing intimacy with God. Cuando usted pasa tiempo con una persona, todo el tiempo con una persona, When you spend a lot of time with a particular person, se van uniendo, you become one. You unite, especialmente en el matrimonio, especially in marriage, donde una persona ya se conocen tan bien de estar tanto tiempo juntos, and these people come to know one another so well because they spend so much time together. ese nivel de intimidad se logra con el continuo y constante caminar juntos. That level of intimacy is reached by walking and continuous intimacy. Mi esposa decía el jueves predicando en inglés My wife said on Thursday in the English service que ella está en el cuarto con la puerta cerrada. that she might be in the room Y with the door closed, Cuando yo llego a la casa, ella sabe que soy yo. and when I get home, she knows it's me, Y que no es Jessica o esa otra persona, soy yo. and that it's not Jessica or another person, it's Por me, el sonido de las llaves, because of the sounds of the keys, por el sonido de mi caminar. the sound of my steps. No me tiene que ver para saber que soy yo. She doesn't have to see me to realize that it's me. Y de mi parte es lo mismo. And it's the same from my part. Recuerdo hace un par de años atrás cuando estaba trabajando con ella en la escuela. I remember a couple years back when I was working with her in school, Había una reunión de toda la facultad. there was a meeting of a faculty meeting, Más de 100 personas sentadas. more than 100 people sitting down. Entonces ella llegó temprano y estaba por atrás. And so she got there early and she was in the back. Yo me retrasé y como llegué me tuve que sentar adelante. And so since I was late, I had to sit in the front. Entonces yo no sabía si ella había llegado o no. And I didn't know if she had arrived to the meeting Y yo or estaba not. sentado adelante diciendo, ojalá que Daisy haya llegado a la reunión. And so I was up front thinking, hopefully Daisy made it on time. Y ella tosió. And so she coughed. Yo dije, Daisy está ahí. And I said, oh, Daisy's there. Hay 100 personas. There's 100 people.
pero yo reconocí la tos de ella. but I recognized her cough. Es que cuando uno lleva toda la vida con una persona, uno la conoce. It's because when you spend your entire life with a person, you know that person. Y Dios quiere que nuestra relación con Él sea así. And God wants our relationship with Him to be that way. Que pasemos tanto tiempo con Dios. That we spend in so much time with God. Que sabemos cuando es Dios el que está obrando. That we know that is God when He's Que He's sabemos working. que es Dios cuando está hablando. That we know that is God when He's speaking. Que vemos las cosas que Él hace y sabemos que es Él. And we see the things that happen and we know that it's Him. Aunque no lo vemos. Even if we don't see Him. Es crecer en intimidad con Dios. It's growing in intimacy with God. Eso es caminar con Dios. That's walking with God. Esto es difícil, This is very difficult, pero no es imposible. but it's not impossible. Sabemos que no es imposible porque Enoch lo hizo. We know that it's not impossible because Enoch was able to achieve it. Ahora, ¿cuál fue el resultado de Enoch caminar con Dios? Now, what was the result of Enoch walking with God? Ahora es que podemos aterrizar en Hebreos 11. Now we land on chapter 11, Hebrews 11. Ahora el versículo de Hebreos 11:5 es que comienza a tener sentido. Now Hebrews 11 begins to make sense. Dice, donde empezamos, Hebreos 11:5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que se fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. It says it was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known as a person who pleased God. Llegó a caminar tan cerca de Dios, He was able to walk so closely to God, en tanta intimidad con with Dios, so much intimacy with God, que la muerte no interrumpió la relación. that death was not able to hinder that relationship. No hubo muerte, no murió. He did not die. Fue trasladado directamente a la presencia de Dios. He was transferred directly into the presence of God. Solamente hay dos personas en la Biblia que fueron traspuestos así directamente a la There's presencia de only Dios. two characters in the Bible that have been transferred to heaven like this: Enoch y Elías. Enoch and Elijah. Lo sabemos, lo hemos leído. We know this, we've read it. Esto fue el resultado directo de su fe. This was the direct result of his faith. Por eso el versículo 5 comienza diciendo, por la fe Enoch. That's why Hebrews 11:5 begins. It was by faith that Enoch. Por la fe es que Enoch agradó a Dios. Is that Enoch pleased God. Por fe caminó con It Dios. was by faith that he walked with God. Y eso fue lo que agradó a Dios. And that was what pleased God. Por eso añade el autor de los Hebreos el versículo 6. And so that's why the author of Hebrews adds verse 6. Ya el versículo 6 lo predicamos en el primer mensaje, pero aquí enlaza con Enoch. We saw verse 6 in the first message, but that, links up here very well. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Because without faith it's impossible to please God. El 5 termina diciendo que Enoch agradó a Dios. Verse 5 says that Enoch pleased God. Y el 6 te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And verse 6 says that it is impossible to please God without faith. Enoch era un hombre de fe. Enoch was a man of faith. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. It says, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Para yo caminar con Daisy yo no requiero fe, In order for me to walk with Daisy, it doesn't require of me any faith porque yo la veo. because I see her. Cuando yo me acerco a Daisy yo sé que está ahí. When I draw near to Daisy, I know she's there. Y si la pellizco salta. And if I pinch her, she'll jump. Yo sé que está ahí, I no know es una she's there. ilusión. It's not an illusion. Pero acercarse a Dios requiere fe. But drawing near to God requires faith. Porque ¿quién aquí ha visto a Dios? Because who has seen God here? Físicamente. Physically. Nadie. No one. Hemos visto las huellas de Él. We've seen his fingerprints. Hemos Will. visto lo que Él ha hecho. We've seen what he has done. No hay excusa para saber que Él está ahí. There's no excuse to know that he's not there. Pero tenemos que tener fe para acercarnos a Él. But we must have faith to draw near to him. Por la fe, Enoch se acercó a Dios. By faith, Enoch drew near to God. Por fe Drew near to creyó God. que Dios estaba ahí.
By faith, he believed that he was there. Por fe creyó que iba a recibir un galardón un día. By faith, he believed that he was going to receive a reward one day. Por fe agradó a Dios. By faith, he pleased God. Por fe recibió el galardón. By faith, he received his reward. Es que por fe es que decidió que iba a caminar con Dios el resto de su vida. It was by faith that he decided that he was going to walk with God for the rest of his days. Por fe. By faith. Ahora, creo que la importancia de este pasaje Now, I believe that the importance of this passage, es inmensa para nosotros. it's huge for us. A nosotros que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. For us that have to live in these end of days. Porque es indiscutible Because it's undeniable que hay un paralelo tremendo entre Enoc y la iglesia. that there's a tremendous parallel between Enoch and the church. Y suficiente no se ha escrito sobre esto. And a lot has not been written about this. Pero piénselo. But think about it. Nuestros tiempos son como los tiempos de Noé. Our days today are like the days of Noah. Nosotros estamos viviendo en los mismos tiempos, hablando culturalmente, que vivió Enoc. Culturally speaking, we are living in the same days, in the same type of days that Enoch lived in. Jesús, hablando de los últimos tiempos, When Jesus was talking about the end of days, hablando de cuando Él iba a regresar a la tierra, when he was talking about when he was going to return to earth, dice que iba a regresar en días como los de Noé. the Word of God says that he was going to return in days such as the ones that Enoch had to live in. Mira cómo lo dice Jesús en Mateo 24:37. Look how Jesus said it in Matthew 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. De ahí saca otras aplicaciones, pero una aplicación obvia es que los días de Noé y los días de la venida de Cristo van a ser similares. And you can draw other applications or other principles from there, but the main conclusion is that the days of Noah are going to be similar to our days here. Podemos decir con toda certeza que nuestros tiempos son muy parecidos a lo que dice Génesis 6. So we can say with great certainty that our days look similar like Enoch's day. ¿O es que no hay mucha maldad en la tierra hoy? Or is it that there's not much wickedness on earth today? ¿No será que los pensamientos del corazón del hombre hoy son de continuamente solamente el mal? Aren't the thoughts of man continuously wicked? Lo mismo que dice Génesis. The same thing that says in Genesis. ¿No es que la tierra se ha corrompido? Isn't the world corrupt? ¿No estará la tierra hoy llena de violencia? Isn't the world filled with violence? ¿No es que toda carne se ha corrompido en su camino? Hasn't all flesh corrupted itself? Es decir, que toda carne ha escogido caminar por el camino que a Dios no le agrada. That is to say that all flesh has chosen the path that displeases God. Nuestros tiempos son como los tiempos de Enoc. Our days are like the days of Noah. Y creo que Enoc es un tipo de la iglesia. And I think Enoch is a type of church. Porque a nosotros también nos ha tocado caminar con Dios en medio de esta generación perversa y maligna en que nos ha tocado vivir. Because we have to walk with God in a perverse and wicked generation. Que para nosotros caminar con Dios es ir en contra de la corriente. For us to walk with God is going against the current. Igual que lo era para él. The same thing it was for Y Enoch. caminar con Dios fue muy difícil para él, igual lo es difícil para nosotros. It was difficult for Enoch. It is difficult for us as well. La tierra se ha corrompido. Earth has become corrupt. La inmoralidad ha alcanzado unos niveles que son insostenibles. Immorality has reached levels that it has become unsustainable. No tenemos que darle ilustraciones. Yo no tengo que explicarle esto. Esto es algo que es obvio para todos. I don't have to give you any illustrations. This is obvious to everybody here. ¿Y la violencia qué? And what about violence? Hay un desenfreno de violencia que es algo impresionante. Violence is so rampant. ¿Y qué de la apatía espiritual What about spiritual apathy? de nuestra sociedad? Spiritual apathy of our society. Nadie quería escuchar lo que Dios estaba diciendo por Noé. No one wanted to listen to what God was saying through Noah. Igual nadie quiere escuchar lo que tú y yo tenemos que decir. The same thing happens today. Nobody wants to hear what we have to say. Trata de hablarle de Cristo a la gente en la calle.
Try speaking about Christ to people on the street. Tenemos que hacerlo. We have to do it. Es parte de nuestra It's responsabilidad. part of our Y responsibility. enseñamos estrategia de evangelismo. And we teach evangelism strategies. Nuestro hermano Colón dirige el programa de evangelismo de la iglesia y vamos a estar ahora en este año lanzando varias iniciativas de evangelismo. Our brother Fernando Colon directs the evangelism ministry, and we're going to begin jump-starting that again. Pero la gente no quiere escuchar. But people do not want to listen. En el momento que tú dices Dios, The moment God comes out of your mouth, o tú dices Jesús, or Jesus, o dices Biblia, or you say Bible, la gente dice, no quiero saber nada. people immediately say, I don't want to hear anything about this. Ya, no sigas hablando. Listen, don't continue talking. No tengo tiempo. I don't have time. No me interesa. I don't care. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. That's the world that we're living in. Pero por encima de todo, But above all, nosotros nos tenemos que sostener como viendo al invisible. we have to sustain ourselves as looking at the invisible. Y al igual que Enoch, And just like Enoch, también tendremos nuestro galardón. we will also have our reward. La muerte tampoco nos separará Death will not separate us de nuestro caminar con Dios. from our walk with God. El caminar con Dios que comenzamos en esta vida, Our walk with God that we initiated in this life, la muerte no le pondrá fin a ese caminar. death will not be able to put an end to that walk. Usted puede tener toda certeza You can have all certainty que con cuerpo o sin cuerpo that with a body or without a body, caminaremos con Dios we para will walk siempre. with God everlastingly. La relación en la que entramos con Dios The relationship in that we have come into with God es parecida a la de Enoch. is similar to that of Enoch's. Y Enoch fue levantado sin ver muerte. And Enoch was raised without seeing death. Yo creo que Dios puso ese pasaje ahí. I think that God placed that passage there. Es más, yo creo que Dios hizo lo que hizo con Enoch. I can say that God did what he did with Enoch Para que quedara escrito so that it would be written que cuando Cristo habla de un rapto de la iglesia, that when God talks about a rapture of a church, no es sin precedente. is not without precedent. Ya Él ha levantado personas y se las ha llevado. He has already taken up rapture Esto of debe people, fortalecer nuestra fe. and that should strengthen our faith. Lo que Dios ha prometido hacer ya lo ha hecho. What God has promised to do, he has done so already. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses That's why Paul tells the Thessalonians en el capítulo 4, in chapter 4, versículos que todos conocemos muy bien, verses that we all know very well, 16 y 17 verse dice: 16 and 17. porque el Señor mismo con voz de mando, con arcángel de Dios y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero escuche bien, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. It says, for the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Then together with them who we are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. Creo que muchos de los que estamos aquí hoy I think many of us that are here today no veremos la muerte física de will nuestro cuerpo. not see the physical death of our bodies. Yo creo que muchos de los que hoy están vivos en esta tierra, I think many people that are alive today on this earth, igual que Enoch, seremos levantados just like Enoch, we will be raised. y nos buscarán y no nos van a encontrar, And they will look after us and they won't find us porque nos fuimos, because we have left. porque Dios nos levantó. Because God raptured us. Y otros, And others sí moriremos físicamente en esta tierra, will die physically on this o earth. sea, dejaremos este cuerpo In sepultado other words, aquí, we will leave this flesh, buried here on this earth. pero nuestra alma será trasladada inmediatamente a la But presencia de our Dios. soul will immediately go into the presence of God. Es lo que Pablo le dijo a los corintios. It's what Paul told the Corinthians. En 2 Corintios 5, de 2 6 a 9, Corinthians mira lo que 5, dice. 6, 9. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista,
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. It says, so we are always confident, even though we know that as long as we live in these bodies, we are not at home with the Lord. For we live by believing and not by seeing. Yes, we are fully confident, and we would rather be away from these earthly bodies, for then we will be at home with the Lord. So whether we are here in his body or away with his body, our goal is to please him. Fíjate que Pablo habla todo lo que dice el autor de los Hebreos. Paul mentions everything that the author of Con Hebrews cuerpo o says. sin cuerpo tenemos que agradarle a Dios. With body or without a body, we must please God. ¿Cómo le agradamos? Dice Pablo, andando por fe, porque andamos por fe y no por vista. How do we please him? By walking in faith, because we are walking not by what we see, but by faith. ¿Y qué dice Pablo? And what does Paul say? Cuando este cuerpo está ausente, When this body is absent, nosotros seguimos con el Señor. we continue with the Lord. Estamos presentes con el We are Señor. present with the Lord. Al que no vemos ahora, The one we don't see today, lo vamos a ver. we shall see. Lo vamos a ver. We shall see him. Muchos Many ya lo han visto. have seen him already. Muchos de nuestros seres queridos ya Many lo han of our visto. loved ones have seen him already. Muchos hombres y mujeres de Dios en los últimos 2000 años que han muerto ya lo han visto. Many women, many men and women in the last 2,000 years have seen him already. Como que casi que nosotros estamos atrasados en esta fiesta. Seems like we're falling behind in this party. Ya la fiesta comenzó y nosotros todavía no hemos llegado. The party began a long time ago and we haven't gotten there. Pero vamos a llegar. But we're going to get there. Concluyo con unas preguntas en esta mañana. I end with several questions this morning. ¿Cómo estás caminando tú hoy? How are you walking today? Reflexiona sobre eso. Reflect upon this today. ¿Estás caminando con Dios Are you walking with God o estás caminando sin Dios? or are you walking without God? Piénsalo. Think about it. Yo creo que para muchos la respuesta es un poco confusa. I think that for many, the response is quite confusing. Hay días que estoy caminando con Dios There's days that I'm walking with God, y hay días que se me olvida y lo dejo en casa. and there's days that I forget him and leave him at home. Pero lo que Dios está buscando de nosotros But what God is seeking out of us, no es que Dios sea algo que nosotros hacemos, it's not that God would be something that we do, sino que Dios sea parte de todo lo que hacemos. but that God will be part of everything we do. Que tú hables con Dios por la mañana, That you speak with God in the morning, durante el día, during the day, por la tarde, during the afternoon, por la noche, at night, cuando te when acuestas, you fall asleep, when you Cuando go to te sleep, despiertas. when you wake up, estás hablando con you're Dios. talking with God. Que Dios está contigo en el trabajo, God is with you at work, habla con Él en el trabajo. speak with him at work. Que Dios está contigo en la escuela, God is with you at school, habla con Él en la escuela. speak with him at school. Que vas a tomar una decisión, You're going to make a decision, habla con Dios. talk with God. ¿Qué hacemos, Señor? What do we do, Lord? Fíjate, no es ¿qué hago?, It's not, what do I do? sino ¿qué hacemos, Señor? But rather, what do we do, Lord? No es ¿a dónde voy?, It's not, where do I go? sino ¿a dónde vamos, Señor? But rather, where do we go, Lord? Es tener esa mentalidad It's having that mentality que en todo y por todo Dios está con nosotros. that God is in everything that we do. Incluirlo en todo lo que hacemos. Include him in everything we do. Las cosas salen malas. Things come out wrong. ¿Por qué me salió esto así? Why did this come out like this? No. ¿Por qué nos salió esto así? Lord, why did this come out wrong for us? Señor, no entiendo. Lord, I don't understand. Padre, estoy cansado hoy, ayúdame, dame fuerza. Lord, I'm tired today. Give me strength. Padre, qué tremendo día tuve hoy de trabajo. Lord, I had a wonderful day at work today. Padre, qué victoria me diste que pude Lord, you cerrar gave ese me a negocio. wonderful victory. I was able to close that deal. Oh, Señor, qué tremendo, qué tremendo. Lord, how tremendous, how tremendous. Gracias por la oportunidad de compartir con mi hermano acerca de Cristo. Thank you for the opportunity to share about you, to share you with my friends. Señora,
Ponme a alguien delante con el que yo pueda hablar de ti. Lord, place somebody before me so I can speak to them about you. Dame palabras, Give me Señor. words, Lord. Padre, qué tráfico más terrible, Señor. Lord, what a terrible traffic. Señor, ayúdame a mantener la calma en este tráfico. Lord, help me keep my calm in this traffic. O sea, tu caminar Your walk, diario, your daily walk, todo el día. Tu levantar you're waking up y tu acostar. and you're going to bed, Caminando con el Señor. walking with the Lord. Porque a la hora de decidir cómo vas a caminar, Because at the time that when you decide how you're going to walk, tienes que preguntarte a dónde quieres ir. you have to ask yourself, where is it that you want to go? Volvemos a la pregunta fundamental. We go to the basic question. Si queremos ir a la vida eterna, If we want to go towards everlasting life, no podemos nadar con la corriente. we cannot swim with the current. Tenemos que ir en contra. We have to go against it. Porque Cristo es contracultura. Because Christ is counterculture. No hay cómo reconciliar la There's no cultura way con of Cristo. reconciling that. Esta cultura es la cultura de este mundo, This culture is the culture of this world, guiado por la mente que guía este mundo, guided by the mind that guides this world, el príncipe de este mundo, the prince of this world, que es el diablo y Satanás. that is the devil, Satan himself. Entonces la cultura esta So es this culture contraria is a la cultura de contrary Dios. to the culture of God. Y nosotros somos llamados a caminar en la cultura de And we Dios. are called to walk in the culture of God. Nuestra fe refleja nuestro caminar. Our faith reflects our walk. Si estamos viviendo por fe, se refleja en nuestro caminar. If we're walking according to faith, it reflects in our walk. Si queremos agradar a Dios, If we want to please God, tenemos que caminar por fe we must walk by faith y caminar con Dios. and walk with God. Pase lo que pase, Whatever happens, cueste lo que cueste, whatever it may cost us, por difícil que sea, however difficult it may be, tenemos que caminar con Dios. we must walk with God. Aunque digan que eres un loco, Even if they say you're crazy, tienes que caminar con Dios. you must walk with God. Aunque se rían de ti, Even if they laugh at you, aunque te peguen, even if they punch you, aunque te insulten, even if they insult you, tenemos que caminar con Dios. you must walk with God. Tenemos modelos en la Biblia para seguir la cantidad We que have usted quiera. examples in the Bible that we can follow. Te están entrando a pedrada They're stoning you por andar con Cristo. because you're walking with Christ. Esteban, Stephen, Padre, perdónalo porque no sabe Father, lo que forgive hace. them for they do not know what they do. ¿Con quién estaba hablando Esteban? Who was Stephen talking Con with? Dios. With God. ¿Por qué? Why? Porque estaba caminando con Dios. Because he was walking with him. Le estaban entrando a pedrada, pero They él were estaba stoning caminando con him, Dios. but he was walking with God. Le dolían, claro que le dolían, Did it hurt? Of course it hurt. pero estaba caminando con Dios. But he O was walking with God. sea, es que hasta que eso no haga un botoncito, no haga clic en la mente y entendamos lo que quiere decir caminar con Dios de verdad, As long as that doesn't dawn on us and it clicks in our mind, we won't know what it really means to walk with God. somos gente religiosa. All we are is religious people. Pero Dios no, Enoc no fue salvo por lo religioso que fue, Man, Enoch wasn't saved because of how religious he was, sino porque caminó con Dios. but because he walked with God. Si tu objetivo en la vida If es your la vida objective eterna, in life is eternal life, te toca comenzar a caminar con Dios. you must begin to walk with God. Te toca nadar en contra de la corriente. You must swim against the current. Si estás escuchando esto hoy If you're listening to this today y quieres comenzar a caminar, and you want to begin to walk, es tan fácil como rendirte al Señor. it's as easy as surrendering to God. Y aquí presencialmente todos conocemos al Señor, somos todos de casa. And here, everybody's from the house. Pero si Everybody usted knows está the viendo Lord. este programa por video, But if you're watching this sermon through social en media, las redes, en la página, en Facebook, en on YouTube, Facebook, en on donde sea, YouTube, wherever it may be, y tú todavía no estás caminando con Dios, and you're still not walking with God, puedes hacerlo. you can still do so. Es tan fácil como extender tu mano y decirle, Señor, dame la mano que yo quiero caminar It's as contigo. easy as saying to God, Lord, give me your hand. I want to walk with you. Ayúdame a comenzar a caminar contigo. Help me walk with you. Tienes que hacer una oración. You have to pray Que de tu corazón salga para Dios. that it may flow from your heart towards God. ¿Qué tiene que contener esa oración? What must that prayer contain? Tienes que pedirle a Dios que te perdone. You have to ask God to forgive you Porque el pecado en tu vida ofende a Dios. because the sin in your life offends God.
Y tienes que confesar que tú crees. And you must confess that you believe. Y tienes que creer de verdad And you must believe, truly believe, que Cristo murió en esa cruz para salvarte. that Christ died on that cross to save you. Y si tú crees eso And if you believe this, y haces esa oración, and you say this prayer, tu nombre es escrito en el libro de la vida. your name is written in the Lamb's Book of Life. Y tú hoy alcanzas la vida eterna. And then you will obtain everlasting life. Y te animo a que lo hagas. And I encourage you to do so. Te animo a que lo hagas. I No lo encourage you dejes, to do so. Don't leave it. no lo dejes para luego. Don't leave it for another day. Hazlo hoy mismo. Do it today. Vamos puestos de pie en esta mañana. Let's rise this morning. La fe que agrada a Dios Faith that pleases God es la fe que se refleja en una vida que camina con is Dios. a faith that reflects in the life that walks with God. Caminando con Dios Walking with God es el resultado de vivir por fe. is the result of living by faith. Y aunque Dios tú no lo puedes ver, And even if you can't see God, Él es más real He is more real que cualquier cosa que tú puedes ver. than anything that you can actually see. Porque Él es el creador de todo lo que tú ves. Because He is the creator of what you see. Nuestra fe Our faith es un ingrediente necesario. is an important ingredient. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. The Word of God says that without faith, it is impossible to please God. Y pudiéramos ampliar eso muchísimo. And we could amplify this so much more. Porque hay fe que no tiene obras. Because there's faith that doesn't have any works. Esa fe es muerta. That faith is dead. Pablo lo dice. Paul said it. Y Santiago lo dice. And James also says it. La fe sin obra es decir que tú tienes fe y no caminar con Dios. Faith without works is saying, you know what? I believe, but I'm not walking with God. Tú puedes decir todo lo que tú quieras decir, pero You tu can vida say- va a reflejar si es verdad o no. Anything you want to say, but your life will reflect if you truly believe in Him. Y yo sé que es difícil, And I know it's difficult, pero vamos a hacer una oración en esta mañana but let's say a prayer this para que morning. Dios nos fortalezca, So God would strengthen us. para que Dios nos ayude So God would help us a enfocarnos a caminar con to Él. focus, to refocus and walk with Him. Todos en esta mañana tienen que orar su oración personal a Dios. Everyone here this morning must pray their own personal prayer to God. Pídele a Dios que te ayude a caminar con Él. Ask God to help you walk with Him. Todo el día, todos los días. Every day, all day. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Lord, I thank you this morning. Te doy gracias por tu palabra. I thank you for your word. Te doy gracias, Señor, porque tú nos confrontas. I thank you because you confront us. Tú nos enseñas, Señor. You teach us, Lord. Tú nos corriges. You correct us. Padre, te pido en esta mañana que esta palabra quede clara en nuestro corazón. Lord, I pray that this word would be clear in our hearts. Señor, sabemos que tu venida está a las puertas. Lord, we know your return is very soon. Sabemos que lo que le pasó a Enoch nos puede pasar a nosotros. Lord, we know that what happened to Enoch can very well happen to us. En un abrir y cerrar de ojos tú vas a levantar tu iglesia, In an Señor. opening and closing of eyes, you're going to lift up your church, oh Nos God. vas a trasladar al reino de tu Hijo maravilloso, You're going Padre. to transfer us to the kingdom of God. Ayúdanos, Padre, que cuando tú vengas a buscarnos, Help us, Lord, that when you come to seek us, estemos caminando contigo, Señor. that we would be walking with you. Estemos caminando contigo. That Señor. we would be walking with you. Que nuestra vida sea agradable a ti, Señor. That our life would be pleasing to you, O God, Por la fe, by faith, por nuestro caminar, by our walking with por you, nuestro compromiso contigo, by Señor. our commitment with you, Lord. Padre, te pido por cada uno de nosotros en nuestras batallas diarias, Lord, I Señor. pray for every one of us, Lord, because of our battles, Lord. Todos estamos peleando distintas batallas, We're all Señor. fighting different battlefronts. Pero, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a ser fiel, But Lord, I pray that you would help us be faithful, a mantenernos fiel, Señor, to keep us faithful, Lord, para que cuando la trompeta suene, so that when the trumpet sounds, Señor, seamos levantados. we would be raised. Señor, queremos Lord, estar contigo, We Señor. want to be with you. Queremos que el caminar que hemos comenzado en esta vida
Lord, we want that our walking with you, Lord, that we have started in this life no termine con la muerte de este cuerpo, would not end with the death of this body, sino que continúe para siempre. but that it would continue everlastingly. Contigo de la mano para With you siempre. hand Señor. in hand forever, Lord. Te pido, Padre, que tu pueblo entienda Lord, I ask that your people would understand y comiencen a hacer ajustes en su vida and they would try and they would make the right adjustments in their lives para comenzar a caminar so that they would begin to walk íntimamente contigo. intimately with you. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a perseverar, mi to Dios. persevere, Lord. Enoc dice la palabra que caminó 300 años, caminó con Dios. The word of God says that Enoch walked 300 years with him. Padre, a nosotros no nos quedan 300 años de Lord, we vida. don't have 300 years of life left. Quizás nos quedan 10, 20, 30, 50 años de Perhaps we vida. have 10, 20, 50 years Pero el ahead. tiempo que nos quede, Señor, But the time that is left, Lord, que caminemos we contigo. want to Padre. walk with you, O God. Te pido que hoy se tomen decisiones, Lord, I Padre, pray that today decisions would be que made. se hagan compromisos Commitments would be made. de caminar contigo, Señor. Commitments of walking with you, Lord. Te lo pido en el nombre de Jesús. I ask this in your precious name. Amén. Amen. Amén. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You may be